Mari tabi bahasa ngagai semua bala kita tesluran bugulengo kami ba Aiban. Dipanca terus hari stereo BRTM Kuching Aiban Sarito. Hari Minggu 23 hari bulan 11 2025 bugulengo aku Kelvin Dian. Kita ngapukan Aiban ngau berita tu. 5 berambu undang-undang RUU dekat dibantai ke dalam aum Kongsi Negeri Dun Sarawak didekat berengkah kena ke hari Sabtu tu. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Wang Nasar, mereka untuk dekat diatur sepenglama 8 hari yang untuk ke ngagai 3 hari bulan 12. Perambu undang-undang tu ianya RUU Anggar Belanja bracket 2026-2025, RUU Anggar Belanja Tambah bracket 2025-2025, RUU Perlembagaan Sarawak bracket Ubah 2025, RUU Bangunan bracket Ubah 2025 serta RUU Pengatur Perkara Pengraja Asar Ngautai Kamah 2025. A total of 341 questions, oral and written, were received from 40 honourable members. Of these 341 questions, 257 are for oral replies. 84 are for written replies. Ia berjaku ba aum pengarang berita sepengundang aum ti berkaur ngah aum Kongsi Negeri Dun Sarawak di Kuching. Aumnya bercermin ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Topeng. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah mendaka perambu undang-undang RUU Bangunan bracket Ubah 2025 dengan dibantai ke sapi Premier Dato' Amar Dr. Sing Kui Hian. Kelalunya di Menteri Pengerai Mensia Mayuh mahu berumah ke perintah lokal tidak kena nyukung atur nubuh ke bangunan ti mana gerampa menua. Tunjang kawan nubuh ke semengkah komiti ti berkaur ngah pengawal madu ke arkitek atau ke engineer ti Belisian. Perambu undang-undang RUU pengawal ngadu ke Utai Kamah ngah Pengraja Asar 2025 dengan dibantai ke Dato' Amar Douglas Ugahambas ke bempu tanggung pengawal nguliah ke Hasir pengawal ngadu ke Utai Kamah serta ngadu ke Pengraja Asar. Perkara ti bangga dianti maya aum Kongsi Negeri Dun Sarawak. Kesekali itu ianya mantai ke perambu undang-undang RUU Perlembagaan Sarawak bracket Ubah 2025 tidak kena nambah ke pemayuh tubuh bala Menteri Kabinet Sarawak. Tunang berduduk hari penambah Kaban Kongsi Negeri Adun ianya hari 82 ikut ngagai 99 ikut. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah madahkah pemayuh menteri nang patut ditambah laban kerja ngau tanggup pengawak ti majak nambah. The ever expanding stupendous task and responsibilities of the cabinet inescapably require an increase in the number of ministers. Some ministers have 2 portfolios. Some ministers have 3 portfolios, and they're winding up a very lengthy. Therefore, you need to increase the number of ministers and split the portfolio. Pemayuh menteri tidak ditambah tu dekat dipadah ke maya perambu undang-undang RUU dibantai ke Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif dan Seni Pemerintahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawal nambah ke bala Menteri Kabinet tu nang enak serta patut dipercayai ke ti nyerumbak juluk hati dekat ngangkat ke Sarawak jadi kandang dur ti besai amai reti di Malaysia serta megah nyulut berperkara energi bak menua pegai ASEAN. Menua Sarawak dengan Singapura endang selumbang penemu senetang pemayuh peluang kerjasama dipatut ditekebang sidak. Tendang nyerumbak kawur antara menua dua bengkah tu dimajak nambah senambah. Perkaranya dikenang lebuh yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tuan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Dato' Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, bertemu dengan Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam di Istana Singapura. Penerang ke dipansut ke Astana Negeri Sarawak, mereka lebuh ke bertemu Nyak Megak. Dia Tuan Sri Dr. Wan Junaidi, dengan Presiden Singapura, sama ngenang kawur antara menua Sarawak Singapura. Tunjang kaum ku yang pemansang menua Sarawak, membayar bengkah industri, dibelalau ke teknologi, energi ti ulih dikenal baru, atur perkara digital, gas serta petroleum. Perkara bukai TBC dikenang, ianya atur ke dipercalai ke menua Sarawak, lebuh pemansang ke perengkah ke diguna, ke perkara penyambung serta megak perkara pelajar. Menua Sarawak megak berbendar ngelaku ke dagang temuai, pengerami muzik, lumba perau serta dagang temuai dibelalau ke pemanah rampam menua. Randau sejamnya ngayan ke penegut kawur antara menua Sarawak, Singapura serta pengeranati tidak ke majak mungka mayu bengkah kawur kerjasama ke Dudi Harila.
Perkara ti berkaur dengan atur pelajar nak berbayar Sarawak dekat dipadahkan dalam Perambu Anggar Belanja Sarawak 2026 dalam minggu baru. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonopeng mereka atur tu dekat nentu ke mayuagi anak Sarawak nampung pelajar tinggi kaki kalau tidak nak ibu napi bayar belajar ti besai. Dengan atur pelajar nak berbayar tu, dia bala nembiak tituliah ke pengelandia ngah pemandai ti tinggi dekat ulia gawa ba industri bergaji besar lalu tu dekat ngangkat ke pendiau penghidup sida sebilia. Bala nembiak ke pandai tu megak dekat nyadi ke aset ti berguna maya ngangkat ke penatai permisi menua Sarawak. What we should do now, at the moment, we are focusing to increase the disposable income and household income of our people in order to reduce poverty. And we know very well that in order to minimize poverty, the people must have the knowledge. Ia bercakap bab pengerami Anugerah Usahawan Sarawak 2025 di Kuching. Pemansang pengerja pengawal endang atur timpuh panjai menua Sarawak lebih nentu ke menua tu majak bersemengkiah ukas mina batikas menua tu tamaga batikas antarabangsa. Komiti Komunikasi dengan Multimedia Malaysia SKMM dipinta nubuh ke sebengkah tim dikenang mata ke nembiak sekolah ngena AI. Menteri Orang Induk Ruang Bilik Anggaran Bangsa, Dato' Sri Nancy Shukri, mereka perkara tu berguna benar ngambil ke nembiak sekolah nas peneka hati kena AI seraya tinempa guna digital kemeruan jemahila. Yang kita masih kekurangan ialah topik mengenai AI dan NI supaya kanak-kanak yang kita kita advokasikan mempunyai ilmu kerana kebanyakan kanak-kanak sekarang ini banyak melibatkan diri dalam game. Raban ke ditumbuh ketu dekang rembai ke pemansang baguna AI serta nerangka mega penimpang teknologinya. Perkara tu dah dipadah ke ngagai Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil. Dato' Sri Nancy masuk ke perkara tu ngagai media udah bekal berjadi program citra akademik untuk komuniti dan alam cakna bertumpuk pendiau salak Kuching. Naka bulan 10 tu tadi, program Avocation Nembi Amir udah diatur bak 327 bengkas sekolah basrata Malaysia. Program cakna ke diatur bergulai dengan Universiti Melaya tu dikenal dengan tu berpersa penyakit kemik manis dengan lempuang ungkup mensia mayuah. Atur pengawati di Kerja Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dekat digagal manah kagi lebuah datai batahun baru. Sekretariatnya dekat berarti miliah serta nusun program besar partinya. Sekretari Jeneral PBB, Dato' Sri Alexander Natalinggi, mereka semua program ditagak awak ke pengawak ngiriang ke parti dekat uliah dipecalai ke ngam melurun serta ngasih lagi. Terdekan yang kaum bala kaban parti batikas ti baruah, ngariang ketukuh parti serta merangsang sukun tindak belapong hati bersemua pampang partinya. Dan juga kita maskinikan program-program yang telah diadakan dalam sepanjang tahun di mana parti PBB ini terlibat dalam beberapa perkara dan juga kita diingatkan oleh Yang Mak supaya menggerakkan aktiviti parti lebih lagi untuk tahun depan. Jadi kami di pihak Sekretariat akan menyenaraikan beberapa aktiviti. Dato' Sri Alexander berjaku bawam pengarang berita sepedembu awam Komiti Tinggi PBB di Kuching. Awam tu bercermin ke yang di-Petua PBB, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonopeng. Awamnya megak alai berarti ke program ti dipercalai ke semanjai tahun tu, serta ngeriang ke pengawak ti dipercalai ke parti lebih napi ubah dalam tahun baru. Perkara bukai ti dikenang ianya pemayuh kaban parti PBB timanggai 379,833 ikut orang. Sidak habis belajar tinggi, ngau sidak kagi biak, tidak gawak batasiak udah ditesau, nambah ke penemu sidak niti yang maya. Tunang dikenal napi peminta ngaguna dalam industri maritim ti majak ngerembai. Direktur Upis Perkara Tasiak Wilayah Sarawak, Bianus Muyon, mereka pemansang teknologi bakal cara kerja automatik dari bakal tasiak cara pintar serta teknologi gadung tidak kena dan berguna ke orang gawak ke tasiak tidak menelebak ke diri. Terdekat orang ke atur tengok peh klasi tasiak, hari benua luar, kelebih lagi bab perkara operasi serta ngadu ke kapar. Sidak kegawak batasiak megak patut nyaga pemandah nama Malaysia, ke Sarawak batikas dunia, kalai sidak mandang ke penguliah, pengelandia serta cara kerja timanah.
Sida tidak kagawak ke tasya tu nang dekat jadi kepuguk sektor maritim. Janya industri ti berguna amai lembut nyukung dagang global ke penatai pemisi menua laban lebih 80% dagang dunia nang bertengah ke jalai tasya. Sida tigawak batasya tu nang bampu tanggung pawak bab pengelikun maya belayar nyaga rampat tasya serta pemanah nama bas tikas antarabangsa. Ia berjaku bab mengalami habis kurs serta nyuak ke sertifikat merindek ngau enjin 2025 di Sibu. Dalam pengalami itu, 62 ekor orang muju nembuk ke kurs diri bermayuh macam perkara. Orang titimpang pendiau OKU, orang tituai umur serta sidak ke belajar di universiti ngau sekolah. Datuk tahun depan bas.my Kuching ngau nak berbayar anti sidak ngena kad konsensi khas digaga upis Menteri Pengangkut. Dikenang nyamai ke orang minta kartu, dia bas.my bisi muka kaunter no ngerejista. Papalan gerempung pemasang pelandia orang titimpang pendiau OKU Sarawak, Sosda di Kuching. Penguang ngerejista tu berengkah sari kemari. Ngau sari tu, ianya berlabuh jam 10 pagi. Nyentuh ke ngagai pukul 2 lemai. Tapi ku ke datang ngerejista diri, dekat dipinta maya RM10 aja. Timpuh sah kad konsensinya nang berpanggai, bagi orang tinggena basnya ilak. Kad ke orang titimpang pendiau dekat laku dalam tempoh 5 tahun. 2 tahun ke sidak tituai umur. Semasa tahun tu, bak sidak ke belajar di universiti. Lalu badan biak sekolah, kadnya dekat sah nyentuh sidak berumur 18 tahun. 400 kad bisi disediakan sekali tu, lalu dipelabak ke dekat ngenyamai ke pemindah sidak ke timpang pendiau OKU. Kalau sidak bukai ti disagi ngena bas ungkup mensia mayuh di Kuching. Company bas.my megak nyedia ke kaunter tetap ngimbai Open Air Market Kuching dikenal ngenyamai ke pengawal ngerejista. Berita je tadi ngujung ke berita Aiban ke pagi itu. Salam Malaysia Berani. Ngau tu aku Kevin Dian pada Kediri. Mupo dolok. Pal-palia lepa-lepu pelanduk bersaya kau terkura kena tipu. Pal-palia lepa-lepu pelanduk bersaya kau terkura kena tipu. Palia lepa-lepu, palia lepa-lepu. Jawang dayang bintang terengkah di kerangan renjan ambun belayar.